Bonjour tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous portez bien, que tout va bien pour vous. J'espère que vous avez apprécié mes vidéos précédentes. Si c'est pour la première fois que vous voyez mes vidéos, abonnez-vous s'il vous plaît, partagez autour de vous, enclenchez la petite sonnerie, laissez-moi un petit commentaire. Alors comme d'habitude, alors aujourd'hui c'est une activité de lecture, unité 2, livret l'Oasis des mots, 3e année. Alors, je vais faire la page avec vous, la page 44. La page 44. Alors, suivez avec moi le code. Alors, ce que l'élève doit savoir, le I, le son I, ce Y, se lit I. Le son et. alors هادو في الغالب هادي بوحدها هادو تيكونوا في اخر الكلمه. alors par exemple غنوريكم باش تثبتوا مع ولادكم. alors par exemple لي شتو ال اي شتو لو فيرب par exemple تيكون فعل يكمل بهاد او ار. par exemple chanter e r et شتو chanter. Ici, le verbe bien assez, par exemple, ça se lit assez, je dois, et. Hadi et, ou hadi et. Alors, regarde l'exercice numéro 1. J'entoure le mot ou le son I s'écrit Y et je lis les mots. Alors, on a j'entoure, entouré, j'entoure. Le mot, alors, j'entoure le mot, le mot, الكلمة فين كاين لو سون اي في تنقرا اي وهو مكتوب إيكغيك اي جو لي لو مو. غنقرا معاكم الكلمات بشويه بشويه اي اون ميم طون غادي اون فا انتوري غنحيطو. تبعوا معايا غنقسم معاكم الكلمه بي جا ما بيجاما. هيا إيكغيك شتوها جو لونتور هيا دورت عليها تتقرأي قلت بي جاما. دوزيام مو تبع معايا بي سي كلات بيسيكلات هي البسكليت بيسيكلات. هيا جونتور إيكغيك شتوها elle se lit I قريتها I. Stylo. J'entoure Y, je lis I. Pyramide. J'entoure Y, je lis I. Pyramide والهرم. Balayer. هذا c'est un verbe فعل. je balaye يعني تنشطب شطب بالايي. على خردوا البال كاينه إيكغيك ولكن واش قريتها اي؟ اسمعوا اش قلت بالايي. راه ما قريتهاش اي جو لونتور با ما ندورش عليها لانه الشرط خصني ندور على إيكغيك ملي غتقرا اي كون جو لا لي اي. سينيو شوفوا هنا سينيو سين هو داك البجع الابيض سينيو. alors سين هاي إيكغيك وقريتها اي شتو قلت سي سينيو جونتور. سيلاب هما هادو اللي تنديرو اللي كنت نديرو دايما شتو بي إيكغيك بي او تي ا تا هادو سو سون دي سيلاب جونتور إيكغيك قريتها اي. صافي نعاود نقرا لكم الكلمات بيجاما بيسيكليت stylo pyramide balayer signe syllabe. Maintenant je passe à l'exercice numéro 2. J'entoure le mot ou le son et s'écrit et je lis les mots. alors je vais entourer et. Quand je lis et, je lis les mots. B,
B. J'entoure E. E et E. Chanter. Chanter. Je dois ER على الآخر قريتها E. J'entoure ER. Chanter. تتقرأ E. ردوا البال. يا الفعل هذه le verbe غنى. Chanter. Télévision. Télévision. هي التلفزة. Télévision. J'entoure E. Voilà. Et j'entoure E. لي هي اللي قلت لكم قبيله. لي الاي لي شتوها هذه كلها تتقرا اي. لي جونتور اي. جيراف. 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 كاينه شي اي؟ نو. الوغ جيراف هي الزرافه. بولونجي. بولونجي. هيا اي شتو هادي او ار تتقرا اي. بولونجي. مارشي. مارشي. هيا اي جو لونتور جو ليم اي. مارشي. مارشي. Je relis. Bébé, chanter, télévision, lait, girafe, boulanger, marcher. Maintenant, je passe à l'autre exercice numéro 3. J'entoure le mot où le son est s'écrit et. Et je lis les mots. Alors, quand je lis, quand il s'écrit avec ET, et, هذه كلها et, وهذه كلها et. شتو؟ et. Et je lis le mot. نقرأ. Jouer. Jouer. Le banc. Jouer. Alors, شتو؟ ET. هذه تتقرأ اي. Je l'entoure. شتو؟ تتقرأ اي. Jouer. Né. هذه شتو؟ هذه تتقرأ اي. Né. Né. أنف. Paquet. Paquet. ET تتقرأ اي. Paquet. علبة. Poulet. 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 شتو؟ ET تقرأت اي. دجاج. Manger. Manger. C'est un verbe conjugué. Manger. Je dois EZ. Et j'entoure. Bonnet. Bonnet. Aïe. Je l'entoure. Bonnet. Taguilla. Dicter. Dicter. J'entoure. Et je dois dicter imla. Jouer. Nez. Paquet. Boulet. Poulet, pardon. Manger. Bonnet. Dicter. Maintenant, je passe à l'exercice D. Je colorie les mots où j'entends le son et. Je vais colorier. Je colorie le son le son et. Et je colorie. Je colorie غير بالcrayon. نستعمل قلم رصاص باش غنقول. غتبع معايا نقراو. Café. Café. فين هي هي هادي. جو لا كولور. جو كولوري. Vélo. Vélo. Ah, et. Je colorie. École. École. Je colorie. Jouer. Jouer. Je dois faire une guilde et yed. Je colorie كلها. Corne. Corne. سمعتوا شي ايه؟ لا ما كاينش. جو كولوري ريان. ما عندون والو. Défilé. Défilé. Voilà, je colorie le E. Et. Tapis. Tapis. Kenshi E? Non. Poulet. Poulet. Haya. Et. Parler. Parler. Voilà le E. Jouer. Jouer. Voilà le E. Et voilà. Je relis. Café, vélo, école, jouer, corne, défilé, tapis,
poulet, parler, jouer. Ça y est, je passe à l'exercice numéro 2. Je forme la syllabe et je l'écris. Je lis la syllabe et le mot. Alors, on a P-I, voilà, P-I, P-I-Y, pardon, pi. C-Y, si. L-Y, li. Alors, P-I, pi, pyjama. Pyjama. C-Y, si, bicyclette. L-Y, li, lire. Ça y est? Maintenant, on va passer au lait, au son « et ». L-E, je l'écris. L-E, lait. L-E, je l'écris. L-E, poulet. L-E, parler. L-E, appeler. L-E, défiler. Ça y est? Je répète. L-E, les. L-E, les poulets. L-E, les parler. L-E, les appeler. L-E, les défiler. P-Y, pi, pyjama. C-Y, si, bicyclette. L-Y, li, lire. Maintenant, je passe à l'autre exercice. Je lis les mots de chaque liste. Je repère le mot intrus et je le barre. Alors, on va lire. C'est une liste. Liste ou liste. Je lis les mots. Les mots, kalimat, les mots. Je repère le mot intrus. Alors, le mot, le kalima li hiya intrus. يعني دخيلة, je la barre. Je barre, je la barre. Alors, je lis le mot. Pyjama. Stylo. Bicyclette. Crayon. Je répète. Pyjama. Stylo. Bicyclette. Crayon. Je connais où l'intrus. Les dakhil, les rankhsni, je t'appelle. Alors, c'est le mot crayon. Je la barre. هنقول لكم علاش. هنا Y قريناها اي بيجاما. هنا قريناها اي ستيلو. هنا قريناها اي بيسيكليت. هنا ما تقريناش اي قلنا كرايون ما قلناش اي. الوغ سي ال واخا كاينه Y ولكن سي ال لانترو هي اللي غنشطبو لها. دوزيام ليست. تبعوا معايا. فيلو. سينما. Siffle. École. Je répète. Vélo, cinéma, siffle, école. Je connais qui est l'intrus. Où est l'intrus? Yallah. Bien sûr, c'est siffle. Alèche. Pourquoi? Parce que si on a le son et, ici on a le son et, ici on a le son et, ici on n'a pas le son et. Mais qu'est-ce que Qu'est-ce la lettre E? Ma gueule E. Siffle. Ça y est? Je passe à l'autre exercice. Je lis les mots. Alors, on va lire. On va lire. Stylo. Stylo. Épée. Épée. ضروري تحلوا فمكم. Et. Manger. Manger. Pyramide. Pyramide. Léger. Pyjama. Jouer. Dynamique. Bicyclette. Été. Clé. Goûter. Bébé. Je relis. Stylo. Épée. Manger. Pyramide. Léger. Pyjama. Jouer. Dynamique. Bicyclette. Été. Clé. Goûter. Bébé.
Maintenant, je lis les phrases. Alors, hadi, c'est une phrase. Hadou, ce sont des mots. Kalimat. Hadou, c'est une phrase. Ce sont des phrases jumelles. Le bébé a un bonnet violet. Le bébé a un bonnet violet. Bébé عنده قبعة violet. يعني كيفاش نقول لكم حجرية موف. Va jouer avec ton épée. Alors ici il y a une liaison. باش ما تجيش ناش ثقيلة في النطق. Ton épée. Ton épée. C'est تلعب بالسيف ديالك. السيف هو l'épée. Va jouer avec ton épée. Regarde le loup à bicyclette. Regarde le loup à bicyclette. شوف الديب فوق البيسكليت. À bicyclette. Regarde le loup à bicyclette. Je relis. Le bébé a un bonnet violet. Va jouer avec ton épée. Regarde le loup à bicyclette. Alors aujourd'hui, c'était la page 44, activité de lecture. Qui est la page 46, qui n'a fait écriture, 45 pardon, 45 par l'écriture. Alors, بالأحسن أنهم أولادكم يحترموا الحساب، يحسبوا لي لين لي زانترلين، مهم يحسبوهم لأنه هي اللي تعطيك الكتابة تكون سليمة. يحسبوهم. Alors ils vont écrire Y, ils vont écrire E ou l'accent ردوا لي البال. La syllabe P, Y, pi, été, pyjama, assez, poulet, étalé, le cygne noir est, alors quelle est la liaison, est un oiseau protégé. Le cygne noir est un oiseau protégé. Alors j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. تابعتوا الفيديو وفهمتوها. اي ملاحظه يمكن لكم تخلوها لي في كومونتير. كنتو مازال ابوناو وبارطاجيو باش تعمل فائده وتتشجعوني انني ندير فيديوهات اخرى. على اي ملاحظه يمكن لكم تخلوهم كومونتير. يمكن لكم تدخلوا لاباج الجروب باردون ديالي فيسبوك تلقاو فيه لي فيديو تاعما اخرين الا بغيتوهم. شكرا على المتابعه. Sur ce, je vous laisse. À bientôt, Inch'Allah, pour une autre vidéo.